नमस्कार बंधुगण स्वागत समस्त गोटे नुआ भिडियो 25-27 बैचर आडमिशन सरी जाइए प्रायतः एजेंट मैंने आपको कहते आडमिशन सरी जाइए बट आडमिशन कन्फर्मेशन क्या पाखे ना तार गोटे कारण सब इंपोर्टाट कारण कौन समस्या जानते कारण आज पर्यंत आंध्र प्रदेश जिते जो आम आडमिशन होता खास करके जो बीडी आडमिशन होता जो एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता आउ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जे कंडक्ट करूला एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जे कंडक्ट करूला सी थिला आपणकर आंध्रा यूनिवर्सिटी ओके आंध्रा यूनिवर्सिटी सदाबले जो आमर एपीईडी सीटी जो एग्जाम थिला ताकू सदाबले सी कंडक्ट करूला ओके किंतु ये थर प्रथम थर पाई ओके प्रथम थर पाई आउ कंडक्ट कला नहीं आंध्रा यूनिवर्सिटी एथर कंडक्ट कला किए आपणकर नागार्जुन यूनिवर्सिटी तो आंध्रा यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करूला तो सी पूरा स्मूथली कंडक्ट करूला एंड बहुत बढ़िया भाव में सबकि प्रोसेस चलता फेज 1 पिला सिलेक्शन देखुले फेज 2 मैनेजमेंट कोटार एडमिशन होला पिला निजर देखी पारुले ना कॉलेज मेथोडोलॉजी सब देखी पारुले बट एथर नागार्जुन करके देखी पारना पिला कहीं पब्लिक वेबसाइट रे किसी इनफॉरमेशन नहीं बट आपणकर एजेंट जे तांकर दायित्व हो सी आप डाटा पहुँचेगा जे आप एडमिशन होना नहीं मैनेजमेंट कोटार होना नहीं मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट कौन अच्छी दवा दरकार राइट तो बहुत एजेंट जानी भी ना कहीं पब्लिकली अवेलेबल नहीं से माने जदि एत एक्सपर्ट नुहति जो मैंने से माने जानी ना बट आपण दायित्व निज एजेंट सहित निज कॉलेज सहित जोगाजोग करूँ और जानतु आपंकर एडमिशन कन्फर्मेशन विषय में ये सैंपल देखा ओके सैंपलटा मु पर्टिकुलर गोटे इंस्टीट्यूटर ही सैंपल देखी पारि ओके गोटे इंस्टीट्यूटर जड़े एजेंट कर बोली कह समस्त देखी पारि ना बट ये हूँ बेसिक जिनस यहाँ हूँ एपीईडी सीटर एडमिशन वेबसाइट ये हूँ आपणकर आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रो राइट ये देखिपे आप स्पॉट एडमिशन कैटेगरी रो ये अच्छी ओके ये स्पॉट एडमिशन रो कैटेगरी टिके छोट करदे बेटर देखा जिनस हाँ यहाँ स्पॉट एडमिशन रो कैटेगरी आप देखिपे ये लिखाई देखो स्पॉट एडमिशन देखाई ना तो यहाँ हूँ स्पॉट एडमिशन रो कैटेगरी ये आप देखिपारे ओके देन रहिला स्पॉट एडमिशन कैटेगरी भितर से चाहिए जाइए वेरीफाई करें को मैंने स्पॉट एडमिशन कैटेगरी भितर गलापर मिल जाऊँगी आमर डिटेल वेबसाइट जो जाइए कॉलेज माने वेरीफाई करें स्पॉट एडमिशन कैटेगरी बी एडमिशन सब आसी जाइए सब प्रकार डिपार्टमेंट थाए एजुकेशन भितर जावाक पड़ो ओके कारण या भितर इंजीनियरिंग थाए या भितर फिजिकल एजुकेशन थाए स्पोर्ट विभिन्न प्रकार जिनस थाए तो ता भितर माने एजुकेशन टारे ही ए डाटा दियंती तो एजुकेशन भितर डाटा आसी ओके ईडीसीटी जोटा आम कहे एपीईडीसीटी आंध्र प्रदेश एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस ता भितर आसी ता भितर से गलापर कॉलेज वाइज लॉगिन कर देखिए ये कॉलेज ही देखिपर आपण एजेंट देखिपारे ना तो यहाँ कॉलेज लॉगिन करके देखिपारे आउ देखे पारे ओके यहाँ मुझे देखा आपन को बड़ कर दूसरी ये देखो साइन इन टू द कॉलेज पोर्टाल लिखाई ये कॉलेज चाहिए लॉगिन करके देखिपारे ओके सो किसी एजेंट माने डाटा पाई सारे कॉलेज ठू तो आपण मैंने चाहिए निजर डाटा पाइपर कौटू निजर कॉलेज रू निज एजेंट मध्यम आप पाइपर तो मुझे गोटे डाटा देखा गोटे कॉलेज रो डाटा यहाँ मुझे देखा यहाँ कॉलेज ही लॉगिन टा सो ता भितर ये आप डैशबोर्ड गलापर स्पॉट एडमिशन पिलांकर लिस्ट पाइबे देखु मुझे इंग्लिश सिलेक्ट कली ओके सिलेक्ट कली इंग्लिश तो ये पिला मानकर इंग्लिश सिलेक्शन होती मन करते गोटे पिला नहीं मिमती मिनाती मुझे तार प्रिव्यू करी तार प्रिव्यू कले तार डाटा मत ये देखईदेव ओके तार प्रिव्यू डाटा आसो ओके जमती कि तार एडमिशन तार डेट ऑफ बर्थ तार ना एमती सब डिटेल्स जिनस से देखिपर ओके तो यहाँ क्या शो कर निज कॉलेज को शो कर कौ मैंने इंग्लिश सिलेक्शन होती कौ मानकर मेथोडोलॉजी मैथ अच्छी ना आसमती रिट लिस्ट कौ मानकर सोशल साइंस माने प्राइमरीटा सोशल साइंस सेकेंडरी इंग्लिश जार फास्ट इंग्लिश तार सोशल दुईटा जहाँ किसी असुविधा ना बट देखिपर तुम एडमिशन कन्फर्मेशन होती एप्लिकेशन आईडी आसी ओके केवल से एप्लिकेशन आईडी आसी एडमिशन कन्फर्म होती वेरीफाइड होती पेमेंट होती कंपनी माने कॉलेज तरफ किसी गोटे पेमेंट होती तो कॉलेज तार साइट रे एमती सब जिन देखिपर देखा सहित आपन कौन कर
ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବ ରାଇଟ୍। ତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲା, ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେମିତି କିଛି ରଖି ନାହିଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିପାରିବେ ରାଇଟ୍। ଏଇ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମିତି ନିଜର ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହୁଁଛ ତାର ଦୟା କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ କାହା ସହିତ, ନିଜର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ କଲେଜ ଡାଟା ଆଣିକି, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲାଣି କିଛି ଆସିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତଥର ଫେଜ୍ 2 ଆସୁଥିଲା, କୋଉ ମେଥଡୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଏସବୁ ଡାଟା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ସୋ ଦୟା କରିକି ନିଜର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ନିଜ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ରାଇଟ୍, ଯାହାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡୋଲୋଜି କ'ଣ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲାଣି ନା ରିଭ୍ୟୁଜରେ ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ରାଇଟ୍, ଭୁଲ ଭାଲ ଯାହାର ଥିବ। ଓକେ, ଯେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରି ଅପଲୋଡ଼, ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଭୁଲ ଭାଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ତା ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ରି ଅପଲୋଡ଼ରେ ଅପଲୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ମେଥଡୋଲୋଜି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭୁଲ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ, ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଲେଜର ଡାଟା ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଥିଲା ସେ ପବ୍ଲିକ ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିପାରି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସୋ ବେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ ନିଜର ଏଜେଣ୍ଟ, ନିଜର କଲେଜ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ତମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିଜ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ କଲେଜରୁ ବି ତମେ ଆଣିପାରିବ। ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଓକେ, ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଅଛି। ଓକେ, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କର ଡାଟା ଏଇଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କ କଲେଜର ନାଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ, କାରଣ ପବ୍ଲିକ କଲେଜର ନାଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଆଇଟି ଆକ୍ଟ 2000 ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୋଗୀ ବାମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଯେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଟାଇଅପ୍, ତାଙ୍କର ଡାଟା ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍, ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାରଣରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାଁ ମୋତେ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ବଟ୍ ଯଦି ବି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଜଣେଇଦେବି, ଡିଏମ୍ରେ ଜଣେଇବି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଥିଲା ହେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାଇଛି, ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେମିତି କ୍ରିଟିକାଲ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି এই ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ହାପି ଲାର୍ନିଂ ଟୁ ଅଲ୍।